जय जगन्नाथ सांग मैंने जय जगन्नाथ आज हूँ आज के तारीख 17 तारीख आज 17 तारीख कि मंगलवार बोधे ना देखिए बार बार मजे ना मो गेलुआ जन के सुंदर देखा सब बार बार भूली गले तो आज आम बाहर रूबी मामू घर पाक जा माने आम माई रूबी माई माने मरी माई हे माई आज कौन सदखिया ना जलखिया जहाँ भी हो दिखती खाईदे माँ को छाड़ पर आम बाहर सकाल ट्यूशन सार सारिकी बहुत कष्ट सकाल गाधे बाहर रूबी आज पूरा पूरी पूरा सजे पूरे घर आज मत आ किए देखिए सेठी जई बोली किए मत पचारे ना जहाँ पचारे रूबी को पचारे कमेंट कहे कमेंट तुम भाव केमी देखा खाली कमेंट कहे आज ना मोर तो ये गरीब लोक हम किसा पिंधि आया मोर ना मैं टोटाल पिंधि 8,000 टकर रूबी पाखा पिंधि पाखापाखि 2 लाख टका पाखापाखि मुझे पिंधि 8,000 टकर ना 8,000 कि मोर बेसी हम 50,000 पाखे मोर हम ये देखिए कहला वीडियो चलते ना बाट घाट रखीदे तो चलते जावा से वीडियो करना कौटी मना रूबी घर पार्क वीडियो कर आज देखा चेष्टा करा वीडियो मत बाध्य कर वीडियो करने तो मुझे कल तो चलो देखिए आठ पहुँची पुणी वीडियो करा मुझे जानी आपने कौन भावुए जे सीन पर यही सीनटा आसबार नाला से सीन पर यही सीनटा आसबार नाला रूबी घर पाखर मैं मामू घर पार जो आम जो जाऊँ से वीडियो हबार थिला बट से वीडियो है ना लगे कहीं माने या पचर कहानी कह दूसरी से वीडियो न हबार कारण रूबी भी से बहुत दुखित अच्छा बहुत दुख अच्छी माने माने छाड़ मैंने इच्छा था से वीडियो हाँपाई बट मु तो वीडियो से करना वीडियो न कर कारण हूँ जे कहीदे मुझे रूबी सहित देखा गछ 7 वर्ष हो गलानी मुझे वीडियो कले लगे से आमर बाहागर जेबेठू है से मत रूबी बहुत थर रिक्वेस्ट कर घर पार थे वीडियो करने सेठिकार माने मो ससुर घर पाखर समस्ते जो अच्छा भाई भाज अच्छा मामू घर पाखर समस्ते समस्ते आरवाड़ विष्णुपुर समस्ते मत बहुत सारा रिक्वेस्ट कर आसिकी वीडियो कर लगे माने ब्लॉग जमी ब्लॉग कंटिन्यू करे समय तो मुझे सब कर ससुर घर को मामू घर तो बहुत थर गली बट के वीडियो करना से मत सब अपोज करते सब पचारते कहीं वीडियो करूना लगे कि कहे मत एम करूनी मत कहीदे मत लाज लगे वीडियो करूना तो भल लगुनि वीडियो करनी पर करमी लगे एमती कहीदे बट किंतु एक्चुअली सतरे वीडियो न कर कारण किसी अलग अच्छे जे मत रूबी भी पचारते कहीं वीडियो कर कहीं वीडियो बट आज पूरा तार खुलासा करदे जे मो ससुर घर पाखे रूबी घर पास सेपट टोटा कहीं वीडियो करूना कारण माने जोटा कि आप देखिले से यापर आम सकाल बाहर की गलु रूबी भी देखिल पूरा पूरी चकाचक होगी मुझे पूरा हिरो होगी जाइनी वीडियो न कर कारण हूँ जे मु एक्चुअली सत कथा जब वीडियो कले आम बाहागर है मुझे माने माइंड भी गोटे मनस्थ कर जिते पर्यंत तो जिते पर्यंत मु यूट्यूब रो किसी इनकम बा माने
ମାନେ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁबर ବୋଲି ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇନାହିଁ ସେତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖର କୌଣସି ଭିଡିଓ କରିବି ନାହିଁ ବୁଝିଲ ମନ ଦୁଃଖ କରନି ତ ଛାଡ଼ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେବି କଥା ହେଲା କି ଏୟା ଯେ ମୁଁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟ ବି ଯଦି ହେଇନାହିଁ ୟୁଟ୍ୟୁବର ବୋଲି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ କରିବିନି କାରଣ ମୋ ସେମାନେ ସେଟା ମୋ ମନର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଲାଗି ତ ୟା ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟ କ'ଣ କହିବେ ସେଟା ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଲ କରୁଛି ଖରାପ କରୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ବଟ୍ ମୋର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଗୋଟେ ବଟ୍ ସେ ତ ରାଗି ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଉପରେ ଫୋନ୍ କହିଲା ବେଳକୁ କିଛି କହୁଛି ନା କ'ଣ ନା କିଛି କହୁନି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀ ତମେ ବାବା କି ଅଂଶ ତ ଛାଡ଼ ସେ ତ ଗଲା ତାପରେ ଆଜିକାର ମ୍ୟାଚ୍ ଭାଇ ସାହେବ 212 ତାପରେ ପୁଣି ସୁପ୍ର ପୁଣି ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁପ୍ର ଓଭର ହବ ଏବେ ହବ ଗୋଟେ ମୁଁ ଚାଲିଛି ଭିଡ଼ିଓଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବା ପାଇଁ ହେଲା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁଣି ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କହିବି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ଥିଲା ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ ହେଲା ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପାଖରେ କାହିଁକି ଭିଡ଼ିଓ କରୁନି ଆପଣ ହୁଏତ ଆଜିକା ଭିଡ଼ିଓ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ମୁଁ ଠିକ୍ କରୁଛି ଭୁଲ କରୁଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଭୁଲ କହିବେ ବଟ୍ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ବଟ୍ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମୋ ମନରେ ଇଚ୍ଛା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପୂରଣ ହେଇପାରିବ ତେବେ ଯାଇକି ମୁଁ ରୁବିଙ୍କ ଘର ପାଖର ଟୋଟାଲ୍ ଟୁର୍ ରୁବି ଘର ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଘର ସବୁ ଟୁରି ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ରହିଲି ପୁଣି ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ ସାହେବ ପୁରା ଆଜି ମଧ୍ୟ କ୍ରିକେଟ ଜଗତର ପ୍ରାୟ ଏମିତି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କେବେ ହେଇନଥିବ 212 ରନ୍ ତାପରେ ସୁପର ଓଭର ପୁଣି ସୁପର ଇଣ୍ଡିଆ କଲା 11 ରନ୍ 2ଟା ୱିକେଟ୍ ହେଇଗଲା ତାପରେ ମାନେ ପୁରା ରୋହିତ ଶର୍ମା ପୁରା କନଫ୍ୟୁଜ କାହାକୁ ବୋଲିଂ ଦବ ଆମର ଗୋଟେ ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମର ଲଗେଇଲା ଏମିତି ଯେ ଲାଗି ନିଜେ ସେ ପ୍ରଥମ ସୁପର ଓଭରରୁ ବାହାରି ଆସିଲା କାହିଁକି ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁପର ଓଭର ଖେଳିପାରିବ ବୋଲି ମାଇଣ୍ଡ ମାନେ ଖତରନାକ ମାଇଣ୍ଡ ରୋହିତ ଶର୍ମା ହେଡ୍ସ ଅଫ୍ ୟୁ ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ତାପରେ ଯଦି ସେ ସେକେଣ୍ଡ ସୁପର ଓଭର ଯଦି ସେ ପେସ୍ ବଲ୍ ଲଗେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ୱିକେଟ୍ କିପର ରହିଥାନ୍ତା ଦୂରରେ ଯଦି ସ୍ପିନ୍ ଲଗେଇଲା ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହବ ଏମାନେ ବଲ୍ ନ ବାଟେ ଆଉ ଦୌଡ଼ିଯିବ ରନ୍ ଆଉଟ୍ କରିବା ଚାନ୍ସ ବେଶୀ ରହିବ ତ ଯାହା ହଉ ଆଉ ରବି ବିଷ୍ଣୁ 2ଟା ୱିକେଟ୍ ନେଇଗଲା ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିଗଲା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭାଇ ଖେଳ ଆଜି ଜବରଦସ୍ତ ଲାଗିଲା ଆଜି ଖେଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ହି ମଜା ଲାଗିଲା ଆଜି ଖେଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲାଗି ତ ସାଙ୍ଗରେ ଏବେ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏବେ ଏଣ୍ଡ ହେଲା ଏଣ୍ଡ କରିଦିଏ ଆଉ ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେ ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିଗଲା ରୋହିତ ଶର୍ମା ଲଭ୍ ୟୁ